हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ा क्वालिटीज ऑफ गुड रिसर्चर जोटा तुम रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर में यूनिट 1 रे अच्छी। तो क्वालिटीज ऑफ ए गुड रिसर्चर पढ़े ता सागरे गुड रिसर्च कौन कौन क्वालिटी रहा कथा से विषय पढ़ा है। तो जड़े भल रिसर्चर हाँपाई कौन कौन आवश्यक थाए है। जड़े भल रिसर्चर हाँपाई गवेषणा गवेषक हाँपाई कौन कौन क्वालिटीज दरकार पाखे। प्रथम जिन जानवर इच्छा थी दरकार है, जोटा को आम कहते कि क्यूरियोसिटी क्यूरियोसिटी थी दरकार। से माने न्यू आइडियाज नूतन नूतन आइडियाज क्वेश्चन पचारे है आउ न्यू थिंग्स को डिस्कवर कर इच्छा रखुवे है, जोटा को आम कहते क्यूरियोसिटी। तापर क्रिटिकल थिंकिंग से माने क्रिटिकली गोटे इनफॉरमेशन को एनालाइज कर पारुथिबे, ता विषय भाभी पारुथिबे। केमती आमे क्रिटिकली ताको देखिबा, आमे माने गोटे भल रिसर्चर कौन करिवो जहाँ भी अजम्पशंस थिबो ताको क्वेश्चन करिवो। जेमती कि आमे मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी पढुथिले, मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी रे अजम्पशंस आमे जानिथिले हैला। अजम्पशंस आमे जानिथिले, जदि अजम्पशंस को आमे पुणी चेंज करदेबा किंबा यूज करवा नहीं कि आम भांगीदेवा ताहले कौन कौन हुए थ्योरी रे तार रिजल्ट कौन हुए सब जिन मैंने क्वेश्चन कर तार आंसर जोटा को आजिकल आम पढ़ुं है। जेकोसी आम थ्योरी पढ़ुं से एक्चुअली जड़े गवेषणा कर आगर बहुत आगर आम से आज थ्योरी पढ़ुं। तो से जहाँ प्रचलित प्रथा जमी अच्छी क्वेश्चन कर लोक मैंने से भली तार एगेन्स्ट एविडेंस पाइबा दरकार। जहाँ से माने अजम्पशन देखुंत तार एगेन्स्ट जदि किसी कहते से सठिक कहते कि भूल कहते से पाखे प्रमाण थी दरकार। तापर से माने लॉजिकल कंक्लूजन रे उपनीत हवा दरकार है। जो कंक्लूजन टा देवे आलतू फालतू नहीं, लॉजिकली हवा दरकार, तर्क सम्मत लॉजिकल कहले। तापर परसिस्टेंस परसिस्टेंस कौन जिते बड़े चैलेंज आसे लाइफ रे आम कौन करती चुपचाप से बस पड़ती। अच्छा किए एत कम कर किए पाठ पढ़ुची राइट। तो जो लाइफ रे चैलेंज आसूची जो निजक फ्रस्ट्रेट लगे रिसर्चर कौन कर गोटे भल रिसर्चर से निजक लिमिट कर दिए ना। से कौन कर दे डोंट गिव अप, दे विल स्टिल कंटिन्यू व्हेन थिंग्स गेट टफ। सेटा कहते हैं परसिस्टेंस। तापर अटेंशन टू डिटेल कौन तापर पे अटेंशन टू डिटेल जहाँ भी किसी डिटेल दरकार ता प्रति से माने नजर देवे। दे केयरफुली कलेक्ट एंड एनालाइज डाटा डाटा बहुत केयरफुली कलेक्ट करेंगे, ताको एनालाइज करेंगे आउ कौन से प्रकार इम्पोर्टेंट इनफॉरमेशन को छाड़िबे नहीं, नॉट टू ओवरलुक इम्पोर्टेंट इनफॉरमेशन। तापर एथिकल बिहेवियर तांकर बिहेव एथिकली है। दे ट्रीट रिसर्च पार्टिसिपेंट्स विथ रिस्पेक्ट है। जेकोसी रिसर्च हो से पार्टिसिपेट करती अन्य लोक मैंने जमीक क्वेश्चन को आंसर करेंगे, जो क्वेश्चनेयर कि सर्वे रिपोर्ट ये सब जिन कौन करती पार्टिसिपेट करती। तो सही रिसर्च पार्टिसिपेंट को सेमाने रेस्पेक्टफुली डील करुवे आउ जहाँ भी से भ्यू देते कॉन्फिडेंशियल रखिए माने गुप्त रखिए। तापर एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे है। एथिकल ओडियाटा मोर मन पड़ुनि, नीति सम्मत आई थिंक। कम्युनिकेशन स्किल्स से गुड रिसर्चर कम्युनिकेशन स्किल बहुत भल थी दरकार, जहाँ फल से इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें। दे कैन राइट क्लीयरली एंड कंसाइजली है, माने भल लिखि पारुथिबे। जहाँ से माने फाइंड करछंती ताको प्रेजेंट करिकी एभली भाव प्रेजेंट करेंगे जमती अन्य माने बुझी पारुथिबे। आउ जहाँ भी बुझी सारा पर गोटे ग्रुप को मैंने कहले से बुझी सारा जहाँ फीडबैक देवे ताको मध्य से क्लीयरली शुणिबे। या नुह जे से जहाँ कर सब ठीक बोली भाविकी कथा शुणिबे नहीं, एमती ना। कम्युनिकेशन ताकर स्किल भल थी दरकार। तापर नेक्स्ट है ओपन माइंडेडनेस। तो दे आर विलिंग टू कंसीडर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स ताकर जहाँ मतामत अच्छी तार मतामत
ର ଏଗେନଷ୍ଟ ଭଳିଆ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ମତାମତକୁ ଭୁଲ କହିପାରୁଥିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯଦି ଜଣେ ଯୁକ୍ତି କଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କନସିଡର କରିବେ ଯେ ଆଚ୍ଛା ସେ ଲୋକଟା ଭୁଲ କହୁଛି କି ଠିକ୍ କହୁଛି and explore new ideas even if they do not agree with them first ଠିକ୍ ଅଛି ତ that is known as open mindedness ତାପରେ କୋଲାବୋରେସନ ତ ସେମାନେ କ'ଣ କୋଲାବୋରେସନ ମାନେ ପରସ୍ପର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି କାମ କରିବାଟା ତ ସେମାନେ ଦେ ୱାର୍କ ୱେଲ୍ ୱିଥ୍ ଅଦର୍ସ ନିଜର କଲିଗ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ କାମ କରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ନିଜର ଆଇଡ଼ିଆ ସେୟାର କରିପାରୁଥିବେ ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ ଏକାଠି କାମ କରିକି ତାପରେ ଆଡାପ୍ଟେବିଲିଟି ମତଲବ ଯଦି ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଲା ଲାଇଫରେ ଦେ ୱିଲ୍ ବି ଆଡାପ୍ଟେବୁଲ୍ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଲେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛୁ ନା କିନ୍ତୁ ଗୁଡ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଯଦି ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲାବେଳେ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସେ ସେଠି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆଡାପ୍ଟେବିଲିଟି that means ki they will change their course when necessary and find creative solutions to problem okay ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପ୍ୟାସନ୍ ତାପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାସନ୍ ଥିବା ଦରକାର ତାଙ୍କ କାମଟା ସେ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ପ୍ୟାସନେଟ୍ ଥିବା ଦରକାର ତାଙ୍କ କାମ ପ୍ରତି ହେଲା ମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ଦରକାର ଏମିତି ନାହିଁ କି ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ପାଠ ନ ପଢ଼େଇକି ତାଙ୍କର ଦିମାଗ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଥିବ ହେଲା ତ ଏଥିରେ ଦେ ଆର୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋଟିଭେଟେଡ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଏ ପଜିଟିଭ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ଦେୟାର ଫିଲ୍ଡ ନିଜ ଫିଲ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଥିବ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ଗୁଡ୍ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଏ ରିସର୍ଚ୍ଚର ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଗୁଡ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଲା କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ମୁଁ ଏଇଟା କଲେକ୍ଟ କରିଛି ଏରାଉଣ୍ଡ ନାଇନ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ହେଲା ତମକୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିପାରେ କିମ୍ବା ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସ ପଡ଼ିପାରେ ଓକେ ତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ରାଇଟେରିଆ ହେଲା ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଓକେ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ କାପରେ କେଉଁଟା ତ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମେଥଡୋଲୋଜି ଓକେ ତାପରେ each step must follow the other that means first step second step third step এইଭଳି ଭାବରେ ହେବା ଉଚିତ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଲଜିକାଲ ଫ୍ଲୋ ତର୍କସମ୍ମତ ଭାବରେ ଫ୍ଲୋ କରିବା ଦରକାର ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ କି ଗୁଡ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇଜ୍ ଗାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଲଜିକ୍ ଏଭଳି ମାନେ ଅବାନ୍ତର କଥା କହୁନଥିବେ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ସେଇଭଳି ଜିନିଷ ସେମାନେ କହୁଥିବେ ତ ଲଜିକାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଡକ୍ସନ୍ ସେଥିରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବ ହେଲା ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଡକ୍ସନ୍ ତାପରେ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟଡି ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ୍ ରିଜନ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ୟୁଜ୍ ଟୁ ଡିସ୍କଭର ପ୍ୟାଟର୍ନସ୍ ଆଣ୍ଡ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ଜେନେରାଲାଇଜେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଥିଓରିଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ୍ ରିଜନିଂ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଛୋଟ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଜିନିଷରୁ ଆମେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟକ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇମାଜିନେସନ୍ କରିବା ଯେ ଏଇଠି ଯଦି ଆଳୁ ଏଠି ଲେଟ୍ ସପୋଜ୍ ଏଇ ଗୋଟେ ଆଳୁ ବସ୍ତା ନେଲେ ଆମେ ଆଳୁ ବସ୍ତାରେ ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଆଳୁର ଓଜନ ଅଛି ପାଖାପାଖି 50 ଗ୍ରାମ ହେଲା ଆମେ ଗୋଟେ ବସ୍ତାକୁ ଦେଖିଦେଲେ କହିଲେ ହଁ ହାରାହାରି 50 ଗ୍ରାମ ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆମେ କହିବା ଯେ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଏରିଆରୁ ଯାହା ବି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆଳୁ ବସ୍ତା ତାର ହାରାହାରି ଓଜନ ଥିବ 50 ଗ୍ରାମ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼କୁ ଗଲେ ହେଲା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ୍ ରିଜନିଂ ସେଇଭଳି ଡିଡକ୍ଟିଭ୍ ରିଜନିଂ ତାର ଓଲଟାଟା ହେବ ହେଲା ତ ସେମାନେ କଲେକ୍ଟ ଏମ୍ପିରିକାଲ ଡେଟା ଟୁ କନଫର୍ମ ଅର୍ ରିଫ୍ୟୁଟ୍ ଥିଓରିଜ୍ ଅର୍ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ସେଇଟା ଡିଡକ୍ଟିଭ୍ ରିଜନିଂ ହୁଏ ହେଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ସାଉଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲାବେଳେ ତୁମର ଦିମାଗରେ କ'ଣ ପଶିଛି ଡାଉଟ୍ ପଶିଛି କି ଡର ପଶିଛି ମାନେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ତୁମେ ରଖିଛ ଦିମାଗରେ ଆଚ୍ଛା ଏଇଭଳି ହେବା ଉଚିତ ଏଇ ଲେଟ୍ ସପୋଜ୍ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମାଛର ଲମ୍ବା ବା ଗୋଟେ ମାଛର ଓଜନ ଅଛି 10 କେଜି ହେଲା 10-12ଟା ମାଛ ଧରିଦେଲ 10-12ଟା ମାଛ ଧରିକି ତୁମେ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ମାଛର ଓଜନ ଯଦି 10 କେଜି 10-12ଟାର ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ବି ଯଦି 10 କେଜି ହେଉଛି ତାହେଲେ ପୋଖରୀର ସମସ୍ତ ମାଛର ଓଜନ 10 କେଜି ଥିବ ଜଣକା ଲେଖା ହେଲା ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ କି ତୁମ ଭିତରେ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ତୁମେ ଏଇଟା ଜେନେରାଲାଇଜ୍ କରିଦେଲ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ୍ ରିଜନିଂ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲ ଏବେ ତୁମେ କହୁଛ ସତରେ ହେଇଥିବ କି ତାହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛି ତୁମେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାହାର କରୁଛି ହେଲା ତ ଏ ସାଉଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସୁଡ୍ ବି କ୍ଲିୟର ଆଣ୍ଡ ଫୋକସ୍ଡ ଲେଟ୍ ସପୋଜ୍ ତୁମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେତେ ସବୁ ପିଲା ପଢ଼ୁଛ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୟସ 20 ବର୍ଷରୁ ତଳକୁ କି ନୁହଁ ଏଇଟା ଜାଣିବା ବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା
Good research question details exactly what a researcher wants to learn and defines a study scope. Researcher कौन ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ତାର ଜାଣିବାର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରିସରଟା କୋଉ କେତିକି ଯାକେ ଅଛି ସେଇଟା ଆମର ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଯୋଗେଇଥାଏ। ତାପରେ ବାଇ ଫର୍ମୁଲେଟିଂ ଗୁଡ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରିସର୍ଚର୍ସ କ୍ୟାନ୍ ଏନ୍ସ୍ୟୁର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ଷ୍ଟେ ଅନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଦେୟାର ଷ୍ଟଡି। ତାଙ୍କ ଷ୍ଟଡିର ଏପାଖ ସେପାଖ ହେବେ ନାହିଁ ଯଦି ଗୁଡ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଅଲରେଡ଼ି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମ ଅନର୍ସ କ୍ଲାସ୍ରେ ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର ପିଲାଙ୍କର କେତେ ବୟସ ଅଛି ହାରାହାରି ତାହେଲେ କେବଳ ତମ ଉପରେ ବି ଫୋକସ୍ କରିବି, ମୁଁ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଯିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ହୁଁ। ତାପରେ क्वेश्चन इज फिजिबल इंटरेस्टिंग नोबेल एथिकल एंड रेलिवेंट। चलो 4 नंबर एक्नॉलेजिंग प्रीवियस रिसर्च। रिसर्च रे प्रथम गोटे लिटरेचर सर्वे करा जाए माने सेही सब्जेक्ट ऊपर अन्य माने कोन कोन लिखिछन्ते तारी ऊपर स्टडी करा होई थाए ताको कहते आम लिटरेचर सर्वे और प्रीवियस रिसर्च ओके। तो जते बळे तमरा प्रीवियस रिसर्च माने तुम पूर्व जो माने सेही फील्ड रे रिसर्च करथिबे से सब को तुम्हें एक्नॉलेज स्वीकार करबा उचित सेमानकर कोन कोन कंट्रीब्यूशन अछि तम रिसर्च प्रति सेटा तमे कंट्रीब्यूशन कोन देइछन्ती सेटा तमे स्वीकार करबा। तापरे तमे तांकर काम को किंतु डुप्लिकेट करिवो नै कॉपी करिवो नै तमे निजर निजर व्यू पॉइंट रखिबो निजर टूल्स रिग्रेशन वगैरह अप्लाई करिवो किंतु तांकर कॉपी करिवो नाही। तापरे फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक लिटरेचर सर्वे रु आसी थाए। नेक्स्ट तापरे एम्पिरिकल एविडेंस 5 नंबर रे डाटा थिबा दरकार हैला। तो एम्पिरिकल डेटा माने एम्पिरिकल माने टाइम सहित रिलेटेड जमती 20 वर्ष डाटा 10 वर्ष डाटा 3 वर्ष डाटा ये सब जिन आम एम्पिरिकल डेटा कहवा। तो जोटा कि रिसर्चर कलेक्ट करेंगे थ्रू ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्व करिकी एक्सपीरियंस करिकी नहले एक्सपेरिमेंटेशन करिकी हैला। तापरे doesn't stop with the collection of empirical data. The data collected must be analyzed properly. है डाटा कलेक्शन जहाँ भी करते ताको एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट है द एम्पिरिकल डेटा मस्ट बी क्रेडिबल जोटा कि विश्वास योग्य हम है विश्वसनीय सोर्स रू ही माने डाटा कलेक्ट करवा उचित। 6 नंबर क्वालिटी है रेप्लिकेबिलिटी ओके। तो ये जहाँ रिसर्च करथिबे तांको पोरे आउ जणे आउ लोक आसिक रिसर्च करेंगे से फील्ड रे तो दैट मीन्स कि दैट मस्ट अलाउ अदर रिसर्चर्स टू टेस्ट द स्टडीज फाइंडिंग है जहाँ भी स्टडी तांकर जहाँ से स्टडी करछन्ती से जिनस ऊपर पुणी आउ जणे आसिक रिसर्च करि पारिबो जोटा को हम कहउछन्ती रेप्लिकेबिलिटी। तो दैट विल इम्प्रूव द ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग्स एमंग रीडर्स है माने एटा आहुरी विश्वसनीय बनइबो। तापर इट कन्फर्म द स्टडीज ओवरऑल वैलिडिटी एंड क्रेडिबिलिटी विश्वास क्रेडिबिलिटी माने विश्वास योग्यता बढ़िबो ओवरऑल वैलिडिटी बढ़िबो। तापर 7 नंबर पर्सनल क्वालिटीज ऑफ रिसर्च ऑलरेडी कहि क्यूरियोसिटी इंटीग्रिटी अटेंशन टू डिटेल ऑब्जेक्टिविटी ये सब जिनस तुम ऐड कर दे पारिबो। 8 नंबर आंसरिंग अनसॉल्व क्वेश्चंस जो रिसर्च अनसॉल्व क्वेश्चन आंसर करिथा जेमती अमर्त्य सेन बहुत लिखिछन्ति से जहाँ जहाँ लिखिछन्ति तमरो वेलफेयर थ्योरी ऊपरे वेलफेयर थ्योरी दौरे कि अच्छी कैपेबिलिटी अप्रोच एटा तांकर गोटे अनसॉल्व्ड क्वेश्चन को सॉल्व करिया पई गोटे उद्यम थिला हला कैपेबिलिटी अप्रोच ओके। तो एटी जे कहउछन्ति कैपेबिलिटी अप्रोच गोटे नुआ अप्रोच देथिले टू पॉवर्टी स्टडी। So that means ki that answered an unsolved question. So that is considered as a good research, and he got Nobel. Then research pushes the boundaries of knowledge and seeks to find solutions to unanswered problems. Okay, जहाँ existing knowledge अच्छी तारी पूरे जब माने तमें जहाँ नुआ कंट्रीब्यूट करथिबा एज रिसर्चर एक्जिस्टिंग नॉलेज बाउंड्री को से आउ टिके बढ़े देथे प्रसार करे है solve existing problems okay। तापर 9 रे research ethics रे some of the most common violations of research ethics include falsification माने मिछ रिजल्ट देथिबो falsification fabrication that means कि सत मिछ करिक लिखिथिबे plagiarism that means कि आउ काटो कॉपी करथिबे ए सब जिंस
ନଥିବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖ ଏଇଟା ନଥିବା ଉଚିତ। ତ ଏଇଟା କହୁଛି ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ ଭାଉଲେସନ୍ସ ଅଫ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏଥିକ୍ସ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ କି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ନଥିବ ସେଇ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ନଥିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ। ହେଲା, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ରେ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ କିକ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ମଡେଲ, ବର୍ଟାନ ମଡେଲ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ 2 ଦିନ ଭିତରେ କରିବି। ହେଲା, ରେକର୍ଡ କରିକି ପୁଣି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ଚलो।